বন্ধুরা, এই মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় মেয়াদ আরও 5 বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে, অর্থাৎ 2030-31 অর্থবর্ষ পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু থাকবে। কৃষকরা আগের মতোই প্রতি বছর এই প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা পেতে থাকবেন। তবে অনেকের মনে কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে, যেমন এই আর্থিক সহায়তার পরিমাণ কি বাড়ানো হয়েছে, আবার পিএম কিষাণ যোজনায় আবেদন করতে গেলে 1-2-2019 আগের জমির রেকর্ড লাগার নিয়মে কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৈষ্ণব এই প্রকল্প সম্পর্কে কি জানিয়েছেন বা বলেছেন। दूसरा बहुत बड़ा फैसला लिया है आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने। पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है। पीएम किसान योजना आप सब जानते हैं कि देश की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को जो क्रॉप साइकिल है, क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए का सपोर्ट, इनकम सपोर्ट दिया जाता है, जैसे कि बीज खरीदना हो, फर्टिलाइजर खरीदना हो। इन सब के लिए किसानों को एक अच्छी क्रॉप साइकिल के बिगिनिंग में बेनिफिट मिलता है, जिससे कि खेती करने के टाइम में सोइंग के समय में बेनिफिट मिलता है, खरीफ सोइंग में, खरीफ हार्वेस्ट, रबी की प्रिपरेशन में और रबी के हार्वेस्ट के समय। और ये सारा का सारा बैंक अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक अकाउंट में जाता है, जो कि आप सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के पास ये बेनिफिट जाता है। इसमें जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है इन 5 वर्षों में। ये कंप्लीट आगे बढ़ाया जाएगा अब इसको, और इसमें कई तरह की स्टडीज भी हुई है। 85% ऑफ द फार्मर्स हैव रिड्यूस्ड देयर बोरोइंग बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस पूरे प्रोग्राम का। और जो हाई कॉस्ट इनफॉर्मल क्रेडिट पे जो डिपेंडेंस होती थी, वो डिपेंडेंस कम हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो लोकल एक तरीके से लोन लेने का जो तरीका होता है, उस पर जो डिपेंडेंस थी फार्मर्स की, वो बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। তো বন্ধুরা, আপনারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন। সেখানে জানানো হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনার মেয়াদ আরও 5 বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকেরা যেভাবে প্রতি বছর 3টি কিস্তি করে 2,000 টাকা করে মোট 6,000 টাকা আর্থিক সহায়তা পেয়ে আসছেন, সেই ব্যবস্থাই আপাতত চালু থাকবে। অর্থাৎ আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো হয়নি। আগে যেমন বছরে মোট 6,000 টাকা দেওয়া হতো, এখনও সেই নিয়মই বহাল রয়েছে। এছাড়াও অনেকেই জানতে চাইছেন 1-2-2019 পরের জমির রেকর্ড থাকলে আবেদন করা যাবে কিনা। এই বিষয়েও এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে কোনো নতুন সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা জানানো হয়নি। তাই বর্তমানে যে নিয়ম কার্যকর রয়েছে সেটি বহাল আছে, অর্থাৎ নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জমির রেকর্ড থাকলেই আবেদন করা যাবে, কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতীত। যেহেতু এই প্রকল্পের মেয়াদ আরও 5 বছর বাড়ানো হয়েছে, তাই ভবিষ্যতে এই নিয়মে কোনো পরিবর্তন এলে অবশ্যই সেই আপডেট আপনাদের জানানো হবে, এমনটাই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। ভিডিওটি যদি তথ্যবহুল মনে হয়ে থাকে তাহলে আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর এই ধরনের সরকারি প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ আপডেট সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করে রাখুন। ফেসবুক থেকে দেখে থাকলে অবশ্যই পেজটি ফলো করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।